Na kasangsangput na. US pa ba daan? Kasangsangput na. Nagkapon na ka dayta. Kadwak man hindi ate Vicky. Nga pinaghaholiday tata. Kasi lang tibag ti OFW. No pinaghaholiday. Panpagpag na. Nga agibus ti kwarta. Ikat katawa lang ti problema. Tatnuhan nga bumakit ti rupa. Tapos ikabel ko ya YouTube ko din. Handa kami dito sa OK1. Hanak nga rin umwarta ta. Data ja dakil nga barko. Haan ko siguro maulit aglogan ti barko. Tanapan kami dyan makaiti nagbarko kami. Uray naklan nagsarasaro ah. Han sugu kuna ni yeye nga han kanong maulaw ita. Han no kasta kanong nga kadakkel ket han nga mula dati diskuan na pa dayta siga. Kuan kompleto ga. Ada diskuan na wa daw kita pa sa tikwada Kita man yahan kita jay kuan na ati flag na no nya nga kuan nga flag dayjay. Yati makay kumakita. Islamot nga UK nga.